آب را سرچشمه حیات، پاکیزگی روزگار و آبادی ملک می نامند. مکانی که آب نیست مردمانش کوچ می بندند. دیار نازنین ما مکان آبهای مصفا است. این هم یک فیض و برکت خود را دارد. شکر می گوییم به کجایی که سفر نکنیم ما را دریا و چشمساران زیبای دیار همراهی می نمایند. ده سری چشمه نام گرفتن این مکانی بهشتی نیست از روی چشمه های زیبا و مصفایش می باشد. دهه سری چشمه جماعت دهات خدایار رجب آبی ناحیه واسع آسیاب آبی دهه با مرام با آهنگ زندگی در گردش بود. مرد آسیابان گندم را به دول آسیاب می‌ریخت. دانه ها یک یک سرازیر می‌ریختند. چرخ آسیا چرخ زنان آن را آرد می‌کرد. در دهی که آسیا چرخ می‌زند دلیل فراوانی دسترخوان مردمانش است. سیری مردم کشور نیز از آهنگ آسیا، چرخ سنگ و زحمت مرد دهقان است. دهه سری چشمه با طبیعت افسونکار خود دل هر بیننده را تسخیر می‌نماید. باغزارانی بیکنار، فراوانی حاصل امساله، اشراقزارانی درخت خرما هویدا بود که سر تا پا پر از حاصل بودند. عین زمان در دهه مردم به چیدن حاصل سرگرم کار بودند. آنها از روزهای آفتابی استفاده نموده غذاپایه را جمع‌آوری می‌کردند. از خرد تا بزرگ دهه سرگرم کار بود تا مهنت امساله را به خانه کشانند. زندگانی در دهات زحمت زیاد را طلب می کند. به همه کار یافت می شود. حتی کودکان نیز در صحرا به کلان سالان کمک می کنند که مقال مردمی از مرچم مدد را به خاطر می آورد. باغ و زمین های نزد حولگی که در دهه سری چشمه است هنوز هم پر از میوه اند. باغی که امروز در برنامه برکت در باره‌اش حرف میزنیم در جماعت دهات خدایار رجب آبی ناحیه واسع قرار دارد. فراوانی این گوشه دیار در ماه‌های اخیر فصل تیر ماه خیلی زیاد است. مردم حتی نتوانستند حاصل فراوان خرمای امساله را تا به آخر جمع آوری نمایند. تا حال درختان خرما سر تا پا پر از حاصلند. این میوه شهدبار امسال در این منطقه ها فراوان است. خود ساکنان محل میگویند که درختان از سیر حاصلی شکستند. خرما بر وقت پخته رسید و حتی نتوانستیم که قسم زیادی آن را ذخیره نماییم. ذخیره نمودن خرما خیلی مشکل است. با اندک آسیب دیدنش بعد 2-3 روز به پوسیدن آغاز می نماید. نوهای گوناگون آن به مثل خرمای نارنجی، شکلادی، انجیر خرما، کلچه خرما و یک چند نوهای دیگر که محلهای کشورمون به آنها نامهای گوناگون گذاشتند خیلی زیاد است. نوهای گوناگون آن به مثل خرمای نارنجی، شکلادی، انجیر خرما، کلچه خرما در محلهای کشورمون نامهای گوناگون دارند. در حقیقت ما هم به آن شاهد گشتیم. سیرحاصلی درختان خرما آنچنان زیاد است که حتی برگ ندارند. باغ و باغبانی را که ما به نوار گرفتیم یک مرد خیلی مهنت دوست و زحمتکش حاجی حیدر تورایف می باشد که تمام عمری با برکت خود را صرف شناندن درخت و پیوند نمودن آن نموده است. السلام علیکم بابا. علیکم السلام. روزتان بخیر باشه. سلامت باشید. باغتون رو تماشا کردیم. مرحبا. بسیار باغ زیبا. همه پرای میوه. امسال چه خیل بود؟ از اون متشکر سال خوب اومد در میوه. چهارمغز داریم. مثلا سیب داریم. چند نمود خرما هست حاضر در این باغ؟ خرما از 3 نمود خرما داریم حاضر. این طریق خرمایی نه. کلچه خرما میگن. و زرد خرما داریم، سر خرما داریم. 3 نمودش هست در اون. برای چی تا حال جمع آوری نشده؟ اگر
яке пухта расидааст ки дига ира истифода буданам қин аст. ям корхонае нест ки барем бисупорем мисол коркат шавад. ин деҳқон дар сар чӣ мондааст? аллакай барои ҷамъоварӣ дер шуда? дер шуд. айн шай мисол хай мулоим шудааст дига ира ва бозор бурда намешавад? намешава бурда. бозор дав қимати надорад ки қараҳда мераим чӣ шавам. мисол ҳамо пул таба бура ба дараҷае мегиранд ки шох наст хуш мешавад. ин ягон нигоҳубини махсус дорад? ин ягон нигоҳубин хай тоза мекунӣ бахшида кам кам корум морумати меҳнат мекунӣ кам. чанд тана хирмо дорем дар ҳамин боғ? 20 ҷода дар ҳавия. ҳикмати умру зиндагӣ низ дар ҳамин аст. шинонидани дарахт яъне бунёди боғ, тарбияи фарзанди нек ки фардо номи инсонро зинда гардонад. фарзанди нек метавонад бо хулқи нек ва хидмати босазо ба халқ номи инсонро зинда дорад. боғ бошад аз сояи дарахташ то меваву ҳезум савобашро ба марди боғбон мерасонад. моро мебояд ки барои ин ду фазилати неки инсонӣ ҳамеша дар шитоб бошем. афсӯс ки ҳосили зиёди ин меваи ширин ҷамъоварӣ карда нашудааст. дар бозори истеъмолӣ низ қимати чандон надорад. дар бозорҳои ноҳияи Восеъ ва Кӯлоб ба қимати 1.5 то 2 сомон нарх дорад. сабаби асосӣ зиёд нигоҳ дошта натавонистани ин мева мебошад. ҳоҷи Ҳайдар Тураев тӯли умри вобаракат ва заҳмату меҳнатҳои зиёди кашидааш барои бунёди дарахтони хурмо ба ҳар як дарахт мисли фарзанд ғамхорӣ менамояд. гирди дарахтони пур аз мева давр зада бо ғамхорӣ ва ҳам бо афсӯс назар мекунад ки натавонист ин ҳосилро сари вақт ҷамъоварӣ намояд ва бо ҳазл ба мо гуфт барои паррандагон низ худованд ризқ меофарад. меваи шохи поёнашро худамон мечинем. меваи шохи баландаш ризқи паррандагон аст. хайр на танҳо ба одамон балки ба ҷонварон низ хайр ба ҳисоб меравад. аз байни навъҳои гуногуни он танҳо навъи шоколадиро нигоҳ дошта мешавад ки меваи сахт ва тобовар дорад. хусусиятҳои шифобахшии ин меваи шаҳдбор хеле зиёд аст. хурморо аз қадим дар тибби халқӣ истифода мебаранд. ибни Сино хурморо ҳамчун воситаи мустаҳкамкунии тамоми узвҳо барои бемории лоғарию заифӣ тавсия додааст. имрӯз дар тибби халқӣ хурморо ҳангоми камхунӣ барои барқарор намудани нерӯ баъди бемориҳои вазнин истифода мекунанд. хурмо ҳамчунин ҷиҳати пешгирӣ аз бемориҳои саратон, шуш ва пайдошавии санг дар гурдаҳо метавон истеъмол кард. онро ҳангоми асабоният, таби хира ва ҳатто афсурдаҳолии сахт тавсия медиҳанд. хурмо инчунин узви босираро мустаҳкам мекунад, намегузорад ки организм пеш аз муҳлат пир шавад. хурмое ки ҳангоми наҳорӣ мехӯред фаъолияти ақлониро зиёд мекунад. хурмои пухтаро аз пӯсташ ҷудо карда, онро ба малҳам мубаддал карда, бо 1 дона зардии тухм ҳамроҳ намуда якҷоя мекунанд. ниқоби тайёршударо эҳтиёткорона ба муддати 15-20 дақиқа ба рӯй мемоланд. ин тавсия ба рӯи бонувон аст. хуб мешуд ки мутахассисони соҳа, нафарони масъул имкони кушодани корхонаҳоеро ба роҳ мемонданд ки ҳосили ин мева ва заҳмати мардуми меҳнаткаш ба бод намерафт, ё усули нигаҳдории он ва хушконидани онро ба мардум тавсия медоданд. дар як қатор кишварҳои ҳамсоя ки хурмо хеле зиёд мерӯяд, таҷрибаи нигаҳдорӣ ва коркарди онро хеле хуб ба роҳ мондаанд. дар маҳалҳои гуногун хурморо барвақт ҷамъоварӣ намуда аз пӯст ҷудо менамоянд ва бо риштаҳои махсус ҳамил мебанданд ва дар хонаҳое ки шамол рас аст овезон менамоянд то хушк шавад. вақте ки пурра хушк гардид, хушкмеваи хеле ширину гувороро ташкил менамояд. шояд ин таҷрибаро ба кор барем ва ин меваро беталаф ва сари вақт ҷамъоварӣ намоем. бояд гуфт ки хушкмеваи хурмо
дар бозорҳои осиёи миёна нархи хуб ҳам дорад. шояд пайдо шаванд нафароне ки барои коркард ва содироти ин мева тадбирҳои мушаххас андешанд ва маҳсулоти тайёр ҳосили ба дастовардаи мардуми заҳматкаши моро беталаб дар солҳои оянда ҷамъоварӣ намоянд.